بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. آج ہمارے درمیان آزاد کشمیر کی نامی گرامی شخصیت سابق چیئرمین MDA اور سابق چیئرمین وزیر اعظم احمد درآمد کمیشن محترم زاہد امین کاشی صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے جو آزاد کشمیر میں جو ابھی جو سیاسی جو سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور سیاست کو ایک بازار بنا دیا گیا ہے، اور لوگ ہمارے MLAs جو ہے وہ جس طرح سے پارٹیاں چینج کر رہے ہیں اس حوالے سے اور عمومی سیاست کے اوپر گفتگو کریں گے. زاہد امین صاحب، آزاد کشمیر میں الیکشن قریب آ گیا ہے اور جو ہمارے MLAs ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ کوئی ایک جماعت میں جا رہا ہے، کوئی دوسری جماعت میں جا رہا ہے. MLAs تو جا رہے ہیں، تو سیاسی کارکن کہاں پہ جائیں گے اور سیاسی نظریات کدھر ہیں آزاد کشمیر میں؟ کئی سالوں سے یہ کھیل جاری ہے، اور کہ جب بھی کوئی نیا سفر آتا ہے یعنی نیا مرحلہ آتا ہے تو جو مراعات یافتہ ہمارے ممبران اسمبلی وزراء ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کا رخ دیکھ کر اپنی نئی سمت کا تعین کرتے ہیں. یہ تو کوئی نئی اور انہونی بات نہیں، ہوتا ہے. لیکن اس ہوتے آنے کی وجہ سے یہ جو مسلسل ہوتا ہے، ہر بڑی جماعت کے اندر جو ہے، جو ایک سیاسی کارکن تھا جو سمجھتا تھا کہ محنت کرنی ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ملک کے لیے، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر پستا چلا گیا، اس کی آواز دبتی چلی گئی. اور اس قسم کا طبقہ جو ہے، جو پہلے 5 سال ادھر لگاتا ہے اور پھر اگلے 5 سال ادھر، پھر اگلے 5 سال ادھر، مسلسل یہ کھیل کھیلتا ہے. وہ دن بدن وہ اور ان کے حاشیہ بردار اور طاقتور ہوتے جاتے ہیں، ان کا تسلط اور مضبوط ہوتا جاتا ہے سماج پہ. نتیجتاً وہ سیاسی کارکن جو سیاست کو سیاست سمجھ کر کرتے ہیں وہ پس جاتے ہیں. وہ آج وہی مرحلہ ہے کہ آج کی سیاسی جماعتوں کے مخلص کارکن، باضمیر کارکن، باشعور کارکنان جو ہیں وہ عملاً بے بس اور بے کس ہو چکے ہیں. پوچھتے نہیں اپنے لیڈروں سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیصل رضا عابدی کا ایک بڑا مشہور اس کا جملہ ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی کوئی نظریات نہیں ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں کوالے کے پار کیا ہو رہا ہے، ادھر دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی کارکن ہیں جو نظریاتی سیاست کی بات کرتے ہیں، آج اگر ہم یہ کہیں جی کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت برے ہیں، کل عمران خان صاحب وہی لوگ کہیں گے بہت اچھے ہیں، تو یہ کس طرح اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، آپ بھی اسی قبیلے کے ایک اہم فرد رہ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ سیاسی رہنما ہیں، تو یہ جواب دہ کیسے ہوتے ہیں اپنے کارکنوں کو؟ آپ مجھ سے مثال لے لیں کہ جب آپ جماعت کے اندر ایک کلمہ حق کہتے ہیں تو پھر جو جماعت کی قیادت وہ جو وہاں سے منظور نظر ہوتی ہے وہ آپ کو کھڈے لائن لگا دیتی ہے. تو آپ کئی لوگ اللہ رکھا ساغر سے لے کے آج تک آپ دیکھیں وہ پس منظر میں آپ کے دیکھتے دیکھتے پس منظر میں دھکیل دیے جاتے ہیں یا خود چلے جاتے ہیں، ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو ہر سیاسی جماعت کے اندر جتنے بھی باضمیر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قیادت ایسا ماحول پیدا کرتی ہے، حاشیہ بردار پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس بار ان سے 2 بچے اور 1 بچی لگوانی ہی لگوانی ہر صورت. پچھلی دفعہ 3 لگوائے، اس بار اب یہ لگوانے، وہ والی سکیمیں لینی ہیں، وہ والا مراد، وہ ایک آس پہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کی طاقت بن جاتے ہیں. باضمیر آدمی کو اس گروہ کے ساتھ مل کر وہ بڑی آسانی سے پیچھے دھکیل دیتے ہیں. یہ پریکٹیکلی آزاد کشمیر کے اندر یہی ہو رہا ہے. جیسے صاحب آپ کا نون لیگ سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے، آپ شامل نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کا بڑا اچھا فاروق عدد صاحب سے اور موجودہ جو اس وقت خواجہ فاروق صاحب کے خلاف برشت افتخار کے بھی آپ نے بڑی اچھی سپورٹ کی تھی. پچھلے دنوں آپ نے کوئی بڑی تنقیدی آپ کے کچھ ہم نے سنے کچھ کلپس جس میں آپ نے نون لیگ پہ بھی تنقید کی اور افتخار گیلانی پہ بھی تنقید کی، اس کے بعد پھر خاموش بھی ہو گئے. یہ کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ آپ نے اظہار بیزاری کا اظہار کیا یا آپ نے تنقید کی پھر آپ کو کچھ ریئیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ یہ آپ کے سامنے ہے، یہی وہ موضوع ہے کہ جب امیر مقام کا آمد و رفت شروع ہوا، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ میں گیا. میں ضرور ان کا ویل وشر رہا، ان کے ساتھ رہا، اور ان کی بھی مہربانی رہی، انہوں نے مجھے چیئرمین معائنہ کمیشن اور مختلف حیثیتوں پہ کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس پہ کیا ڈیلیور کیا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اگر وہ معائنہ کمیشن نہ ہوتا کئی کیپٹل سٹی کے پروجیکٹ اس زمین پہ نہیں ہونے تھے. یہ حال ہوتا جو ٹریفک انٹرسیکشن کا اس 4 سال سے ہمارے دور میں بھی یہی کہانی چل رہی تھی. لیکن جو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ جب امیر مقام کی آمد و رفت شروع ہوئی، رانا ثناء اللہ کی ہوئی، تو میں نے ظاہر ایک سیاسی کارکن کا یہی کام ہے کہ میں بھی اٹھوں، دوڑنا شروع کر دوں، نعرے مارنا شروع کر دوں. تصویر میری بھی اگلے دن میں بھی فیس بک پہ لگاؤں، جناب
राणा साहब आए थे मूछे लेके और पैंट कोट, और देखिए गर्मी में कैसे वो टाई पहन के और गर्म सूट के साथ वो चल रहे होते हैं, और अमीर मकाम साहब आते हैं हंसते खेलते हुए। मैंने सिर्फ ये गुस्ताखी की, मैंने किसी की मुखालफत नहीं की, गुस्ताखी की कि हजूर ये हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, शहबाज शरीफ साहब के ये नुमाइंदा हैं। चीफ सेक्रेटरी किसका है? इनका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट किसका है, जो हमारा डेवलपमेंट का बजट बनाता है? इनका। सेक्रेटरी फाइनेंस कौन है, जो मालियात को डील करता है? इनका। सेक्रेटरी हेल्थ जो है ब्रिगेडियर साहब कौन है? इन्होंने भेजे। आप उन्हें कहिए ना कि नाजायज बात ना कीजिए सर, कैपिटल सिटी को कोई नाजायज फायदा मत दीजिए, ये ज्यादती होती है दीगर इलाकों के साथ। लेकिन जो जायज अब हक है इस 5 लाख की बस्ती का, वो तो दे। मेरी चूंकि जब मजाक उड़ाया गया और बच्चों के जरिए जब मजाक उड़ाया गया, फिर मैंने 1 साल पहले वार्न किया कि अगर आप अमीर मकाम की कुर्बत के बावजूद, राना सनाउल्लाह की कुर्बत के बावजूद, मेरे अजीजों, आप मेरे अजीज हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल सिटी को कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिला सकते, आप नीलम झेलम के माहौलियाती नुकसानात पे जो तयशुदा चीजें हैं सितंबर 2018 की, जिनमें वाटर बॉडीज हैं, ट्रीटमेंट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, आप अगर ये नहीं हुकूमत पाकिस्तान से कराते, फिर आप भूल जाएं कि आप यहाँ इलेक्शन जीत सकते हैं। मैंने एक सियासी कारकुन का यही काम है ना, मैंने किसी को खुदा ना खास्ता गाली नहीं दी, धमकी नहीं दी, मेरे पास कोई तोप बंदूक नहीं है। लेकिन आप देखें उस पर क्या टिकटॉकर्स ने एक बेवकूफाना हरकत की, वो इमेच्योर थी, बट स्टिल मैं उसी पॉइंट पे कायम हूँ, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। लेकिन चूंकि ये चारों लैंड ऑफिसर हुकूमत पाकिस्तान के हैं, अनवार और कर्नल वकार तो इस धरती के कैपिटल के दुश्मन है। आप उठा लें, मैंने उस दिन भी ब्रेकअप दिया है सोशल मीडिया पे, हेल्थ के सेक्टर में बिग जीरो है, हम सब के माथे पे कलंक का टीका है सियासतकारों के, एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। अभी मैंने कल मुकम्मल किया नॉर्थ का कम्युनिकेशन सेक्टर, मवासलात, सड़कें, ब्रिजेस, बिग जीरो, कैपिटल सिटी, 5 लाख की आबादी। तो मैं ये कह रहा हूं यार, वो नहीं कर रहा, वकार नहीं करेगा, वो एक तकरीबकार है, अनवार नहीं करेगा, वो एक तंग नजर आदमी है, वो ऐसी फनकारी की बात करता है, बड़ा झूठा आदमी है। आप इन 4 लैंड अफसरों के साथ बैठ के अमीर मकाम को बिठाइए, राना सनाउल्लाह को बिठाइए, इस धरती का जो जायज हक है उसको दिलाइए, जो कोटली का जायज हक है उसको दिलाइए, जो हवेली का जायज हक है रावला कोट का दिलाइए। उन्होंने मजाक उड़ाया तो फिर जाहिर है मैंने उसके बाद सख्ती की, सियासी सख्ती इख्तियार की। हल जो आपने सवाल किया वही है कि आप सियासतदान ये ना देखें कि इस्लामाबाद का रुख क्या है, वहां इस वक्त अमीर मुकाम है, तो फिर कल को गंडापुर होगा। पहले गंडापुर आता था और यहाँ नंगा नाचता था और पैसे लेके खाता था लोगों से। अच्छा जैसे सब आपकी जो अभी जो गुफ्तगू सुन के तो ये लगता है कि आप प्रैक्टिकली आप अनवार गवर्नमेंट के तो आप नाकद रहे हैं हमेशा से, और उसके जो जितनी भी उसी ऐसी जो एक्टिविटीज़ थी जो रियासत के लोगों को पसंद नहीं थी, आप बोलते थे उस पर। नून लीग की जो आपकी मैंने पहले कहा कि आप उनके गुड बुक्स में भी थे, आपने उनको बहुत जगह सपोर्ट भी किया, और ख्वाजा फारूक तो आपका एक आप से कह सकते हैं कि एक मुस्तकिल हरीफ आपका चले आ रहे हैं ख्वाजा फारूक साहब। तो सवाल ये है कि आपके चूँकि चाहने वाले बहुत हैं मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, वो आपसे पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर में आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करना है, या आपने ज़रा सियासत तो आपने करनी है, आपके रगो पे में सियासत तो है, तो ये सारे जो आपके खाते में तो फारग हैं, तो फिर जनाब ने मुस्तकबिल में क्या सोचा, आपने क्या लाहेअमल तय किया है? फिर तो जॉइंट एक्शन कमेटी बचती है अभी। शाह साहब, जॉइंट एक्शन कमेटी एक बड़ा काम कर रही है, उसका एक बड़ा एजेंडा है। हमारा आप देखें बड़ा लिमिटेड से है, कैपिटल सिटी की डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर हम इसको आप सियासत के यही कर रहे हैं, इसी पे मेहनत कर रहे हैं, इसी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। और अगर कोई कर रहा होता तो ये झंडा हम उसको पकड़ा के खुद एक स्टेप पीछे हो जाते। लिहाजा जब तक हमारे खाते में पड़ा हुआ ये घंटी हम बजाते रहेंगे, वो है डेवलपमेंट के इश्यूज मुजफ्फराबाद के, जिनको बिलखसूस इस अनवार सरकार ने पामाल किया। लेकिन अलमिया यही है ना, जो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अलमिया ये है कि सियासी जमातें, सिर्फ नून नहीं, आप पीपल्स पार्टी, बीटीआई कर क्या रही है? देखिए डेवलपमेंट में मुजफ्फराबाद के साथ बदतरीन इस्तेसाल हुआ, आपको नहीं नजर आएगा। सियासी की जमात से मुराद होती है उस इलाके में उसकी तंजीम, उसके शहर की तंजीम, उसके इलेक्शन लड़ने वाले, उनके रुफका, कहीं नहीं बोल रही। डेवलपमेंट में हम बिग जीरो कर गया हमें अनवार, अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन हम तो नालायक साबित हुए ना, हम तो उसका कुछ ना कर सके। इसी तरह आप देखिए स्कैंडल्स होते हैं, जिनसी स्कैंडल हो गए, अब यहाँ की मकामी तंजीमों का काम है वो बैठे, वो देखें, वो बात करें कि यार इस पे जायज बात क्या है। वैसे
बेतुक बात भी नहीं करनी, हम किसी के ऐसे कीचड़ भी नहीं उछालना। फर्ज किया अगर मुर्गी वाले हड़ताल करते हैं, ये मकामी तंजीम का काम है, उससे भी पूछे, उसके भी कुछ मसाइल हैं, उसे कहीं से लाना पड़ता है, यहाँ पोल्ट्री को यहाँ पहुंचाना पड़ता है, उसका भी रास्ते में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, उसके साथ भी शेयर इसलिए करें कि यहाँ के लाइव स्टॉक पोल्ट्री फार्म वाले कोई भी नहीं काम कर रहे इस सेक्टर में, वही काम कर रहा है। अब जब मकामी तंजीमें पड़ेंगी तो वो इस मसले को हल करेंगे, इसको भी छोड़ दें, चलें ये तो चल रहा है, और भी कई इश्यूज हैं यहाँ। मुझे बताइए, ये प्यार और मोहब्बत की सरजमीन है मुजफ्फराबाद, ये कितनी खूबसूरत सरजमीन है, ये पाकिस्तान में ऐसी कई सरजमीन है, ये मसालक की बहस में उलझ के खाम खा गैर जरूरी बहस में, एक तो है ना जरूरी अपने अपने हदूद और कयूद के अंदर रहते हुए जिए और जीने दे, अपनी अपनी बात इसमें साहब आप कंट्रीब्यूट करें ना, ये बड़ा अहम मसला आपने उठाया, इस पे आप जैसे लोगों की कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़रूरी है। आप चूँकि बाकी मजहबी जो चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, लेकिन आप जैसे एक सियासी वर्कर भी हैं, सियासी लीडर भी हैं, आपकी आवाज़ भी लोग सुनते हैं, आप इस पे आर्बिट्रेटर का रोल प्ले उदास हूँ, यकीन करें दिल दुखता है। आज मॉर्निंग में भी मैं इस पर कुछ चीजें देख के सोशल मीडिया पे सोचता रहा, हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है। हमें अब हम भाई और भाई हैं, हमारी वो बहनें हैं, वो हमारे भाई हैं, हम सब फर्ज किया, मैं सुन्नी हूं, मेरा और शिया से क्या नफरत कैसे हो सकती है? हम सब एक लोग हैं, एक नबी के मानने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले लोग, एक काबा है हमारा। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अभी सरजमीन को भी जंग बनाने की तरफ ले जा रहे हैं? मेरा नुक्ता यह है कि अगर सियासी जमातें जिंदा होती, उनकी यहाँ पे मुकामी तंजीमें होती, वो उठते, अगर मैं किसी जमात का उहदेदार होता, मैं अपने साथ वो टीम रखता। मैं अभी चूंकि ज़ाहिर एक अकेला आदमी हूँ, मेरी अकेली आवाज़ है, मैं टीम रखता, मैं एक मकतबा फिक्र में हाजिरी देता, उसके बाद दूसरी जगह जाता, उन्हें कहता भाइयों ये बड़ी लंबी लड़ाई है, खुदा ना इसे सरजमीन मुजफ्फराबाद में ना करें, उसी प्यार मोहब्बत के साथ चलते रहे जिस तरह हमारे इस्लाफ चलते रहे। लेकिन जमातें इस सारे खेल से बेनियाज। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद काशिफ साहब, हमारे पास वक्त चुके कम है और आपसे इंशाल्लाह इस मौजू पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।